اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों भाइयों साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और इस वक्त भी अक्सर साथी लाजमी तौर पे घरों में और बिस्तरों में मौजूद होंगे। फाइनेंस डिवीज़न अभी भी मौजूद। आज हेक्टिक डे था, कुछ ट्रेनिंग थी हमारी सेंसिस के हवाले से, कुछ वेन्यूज़ फाइनल करने थे पिंडी 12 को। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं पहुँचा हूँ। एहसन इकबाल साहब से आज मीटिंग हुई है और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अपग्रेडेशन के हवाले से वो हमने उनसे शेयर कर दिए हैं। तो उनका 1-2 रोज़ के अंदर इस टैब और फाइनेंस से हम उस हवाले से मीटिंग करेंगे। अपग्रेडेशन की समरी के हवाले से काफ़ी साथी इस हवाले से पूछ रहे हैं कि कहाँ पे हैं, तो वो बताता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो है मौजूद है और सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के बाद दोबारा से यहाँ से रूट होके चली गई है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो अप्रूव होगी। किस लिए अप्रूव होगी उसकी वजह भी बताता चलूँ कि जो कुछ कैडर रह गए थे फेडरल सेक्रेटरीट के 17 एंड अबव, एक बंद लफाफे के अंदर जो है मुसद्दिका इतलात हैं कि उनकी भी समरी गई है, जिसका किसी को भी नहीं पता। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। एक एक चीज़ से आपको आगाह भी रखेंगे क्योंकि ये कुछ कैडर्स रहते थे, वो प्रोटेस्ट पे भी थे 12-14 दिन, और उनके प्रोटेस्ट के साथ ही उन्हें ये कहा गया था कि जब तक इस स्टाफ का मसला हल नहीं होता, और ज़ाहिर बात है जहाँ पे दीगर 17 एंड अबव की समरी जल्द से जल्द होगी तो हमारी अपग्रेडेशन की जो समरी है इंशाल्लाह ताला वो भी होगी। मुलाजमीन तैयारी रखें कि हमने कंप्रोमाइज़ किया था सिर्फ अपग्रेडेशन के ऊपर, और हमने कहा था कि हम इंतज़ार करेंगे 1-1.5 या 2 महीने या 3 महीने, जो हमें कहा गया कि पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट और उसके हवाले से। मुलाजमीन के लिए सिर्फ अपग्रेडेशन, और वो भी इस तरह की अपग्रेडेशन कि जो ड्राफ्ट रात को शेयर हुआ था वो कुछ और था और सुबह उसके अंदर जो अमेंडमेंट की गई। और 17 एंड अबव के लिए जो है सिर्फ फेडरल सेक्रेटेरिएट के, क्योंकि सूबों के तमाम सेक्रेटेरिएट्स के अंदर हो चुका है। बहुत से साथी इसमें भी कहेंगे जुल्म हो गया, ज़्यादती होगी, सब कुछ हो गया। तो अपग्रेडेशन अगर सूबे की तर्ज के ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग, तो सेक्रेटेरिएट के फिर अफसरान जो हैं उनका भी सूबे की तर्ज के ऊपर ही हुआ है, जिसको हमने बेस बना के इस अपग्रेडेशन का इशू दोबारा से उठाया था। अदरवाइज़ तो ये पहले ही रिजेक्ट की जा चुकी थी। सूबों के अंदर रिसेंटली पंजाब के अंदर ख़जाना तो भरा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि रनिंग बेसिक पे के ऊपर उसके अंदर इजाफा किया गया है। पंजाब के अंदर एजाज़िये भी बांटे जा रहे हैं, मगर जब बात 1 से 16 के मुलाजमीन की आती है तो ख़जाने भी खाली होती हैं, उस पर शराइत भी बहुत सी लागू हो जाती हैं, और इसके कसूरवार हम मुलाजमीन खुद हैं। कोई भी साथी आपका 2014 से, और इतने पेंडिंग इश्यूज चल रहे थे, टाइम स्केल प्रमोशन 2001 से बंद था, डिसीज एम्प्लॉयज़ जो है हमारे 2006 से ये पॉलिसीज़ थी, तफरीक तो 2008 से मुख्तलिफ इदारों के अंदर शुरू की गई। मगर हमारा अलमिया है कि जो आवाज़ उठाता है, कोई उसके लिए खड़ा होता है, तो हम सबसे पहले उससे हिसाब किताब करना शुरू कर देते हैं कि जनाब आज तो आप आए हैं, ज़रा हमें बताएं ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। अपने गिरेबानों में नहीं झांकते। इस मैसेज को शेयर भी करें। तमाम सूबाई मुलाजमीन के लिए भी ये मैसेज है कि ये एक मुश्तरका लड़ाई है। पहले भी मुश्तरका लड़ाई लड़ी गई जिसके समरात हमें डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की सूरत में मिले, और आगे भी अगर कोई रिलीफ हमें मिलेगा तो वो इस मुश्तरका जिद्दोजहद से होगा। सबसे पहले ये अपग्रेडेशन अप्रूव हो जाए, उसके बाद जो इसमें खामियां हैं इंशाल्लाह ताला वो हमने ही दूर करवानी है। कुछ लोग जो गुमराह कर रहे हैं या अपनी एफिशिएंसी दिखा रहे हैं, उस हवाले से हम लेटर, उनकी सोच से भी ज़्यादा जो चीज़ें मेरे सामने वो मैं पहले से शेयर कर चुका हूँ। लेट दिस समरी अप्रूव। कोई चीज़ अप्रूव होगी तो उसके अंदर जो कमियाँ कोताही हैं वो हमने ही दूर करवानी है। अगर आज ही रिजेक्ट कर देंगे तो फिर सारे का सारा काम हो चुका। सूबों के अंदर अगर अपग्रेडेशन हुई थी और हम यहाँ पे खड़े हो जाते, वहाँ पे नहीं होनी थी, तो शायद उसको बुनियाद बना के हमें भी नहीं मिलता। अगर सेक्रेटेरिएट के अफसरान को मिल सकता है बहुत अच्छा है, हम मुबारकबाद पेश करते हैं, वो हकदार हैं क्योंकि वो महरूम थे। जो दीगर अफसरान हैं वो भी देखें
کہ انہوں نے کس طرح یونٹی کا مظاہرہ کرنا، اور باقی ملازمین بھی دیکھیں کہ کس طرح سے یونٹی کا مظاہرہ کر کے آپ لوگوں نے اپنا حق لینا ہے. کیونکہ جب ہم پروٹیسٹ پہ جاتے ہیں، جو لاسٹ بھی پروٹیسٹ تھا، بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں سے آ رہے تھے یا وہاں سے آ رہے تھے، دفاتر سے جا کے ایک ایک کمرے سے میں نے بندوں کو نکالا، اور دفعہ 144 ریڈ زون کہاں تک ایکسٹینڈڈ، کن حالات کے اندر لیڈرشپ جو ہے آپ کے لیے لڑائی لڑ رہی ہوتی ہے، لیڈرشپ کو ہی پتہ ہوتا ہے. تو گھروں میں بیٹھ کے فیس بک کے اوپر جو فلسفے دینا ہے وہ بہت آسان ہے، اور ابھی تک کسی بھی ایک بھی بندے کی جو ہے سیلری سلپ شیئر نہیں ہوئی جو فلسفے دے رہا تھا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا کچھ ہے. قائدین کا حوصلہ بڑھائیں اور انہیں کہیں کہ ہم آپ کے شانہ بے شانہ ہیں. 1 روپے کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو وہ ملازمین کے بچوں کو ہی ملنا ہے، اور مجھے بھی اتنا ہی فائدہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ جیسے ہی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب کا بھی فائدہ ہو گیا، تو 16 والے بھی جو ہیں جن کو ایک انکریمنٹ مل رہی ہے، تو ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر ایک ٹائم سکیل آپ کا بھی مارا جا رہا ہے. اسسٹنٹ کو جو ہے جس کے اندر دے رہے ہیں، جو انہوں نے ٹیکنیکی بیچ میں کھیلی ہے، الاؤنسز پچھلے ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہم نے ٹھیک کرانی ہیں. اسی صورت میں ہوگی جب ہم متحد رہیں گے، اپنی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالی جب سکیل ملیں گے تو اس کے ساتھ الاؤنسز بھی ہمیں ہر صورت میں ملیں گے، اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کسی صورت میں نہیں ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیں. پی ایم اسسٹنٹ پیکیج کے ساتھیوں کا تھا، ان کو کلیریفیکیشن دے دی. ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن میں بہت جلد یہ ہمارا اگر اپ گریڈیشن کے ساتھ ہی ان چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، اپ گریڈیشن ہو جائے، کیونکہ صوبوں کے بھائیوں کو یہ تاثر نہ جائے کہ یہ اپ گریڈیشن کے لیے کچھ اس کے اوپر کر رہے ہیں، کیونکہ صوبوں میں آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈھاک ملازمین کا اگر آپ 15 دن کے اندر ریگولر نہیں ہوتے، ایک ڈائریکشن گئی ہوئی ہے، تو آپ کے لیے بھی بہت سالڈ گراؤنڈز ہیں پروٹیسٹ کرنے کی، باہر نکلنے کے لیے، کہ جو ایک ڈائریکشن گئی ہے مندو خیل صاحب کی کمیٹی سے، اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے. تو اگر یہ ہفتے 10 دن کے اندر یہ آرڈر نہیں ہوتے تو تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ بھی آئیں. مگر درجن بھر مٹھی بھر ملازمین آ کے کہیں کہ میں نمائندگی کر رہا ہوں، یا گھروں سے بیٹھ کے سوال جواب کرے یا تنقید کرے، تو اسے تنقید کا کوئی حق نہیں ہے. تنقید کا حق اس بندے کو ہے جو احتجاج میں آئے، اور جب احتجاج مؤخر کیا جا رہا ہو، کیونکہ ایک ایک ساتھی کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. اس وقت تمام حالات وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو ہر اس بندے کو جواب دہ ہیں جو پروٹیسٹ میں آئے گا اور پروٹیسٹ میں ہم سے بات کرے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملازمین اتحاد زندہ باد، پاکستان زندہ باد.